দেশৰ ধন লুটি পলাল আদানীৰ মিতিৰ মেহুল ভাই নীৰৱ ভাইৰ দৰে দেশ এৰি পলাল যতীন মেহতা অমৃতকালৰ মহাঠগনৰ দস্তাবেজ ফাদিল আদানীৰ আত্মীয়ই লগালে 1 বিলিয়নৰ সোনা দেশৰ টকা লুটি গ্ৰহণ কৰিলে বিদেশী নাগৰিকত্ব নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও ষ্টুডিঅ'ত মই সপোন লৈ আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ আৰু এজন ধনকুবেৰ পলাল দেশৰ পৰা 2 জুন 2016 তে সপত্নীক এগৰাকী ধনকুবেৰ যতীন মেহতাই ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰি কেৰিবিয়ান এখন দেশ যিখনক টেক্স হেভেন বুলি কোৱা হয় সেন্ট কিটছত তেওঁ নাগৰিকত্ব লয় আৰু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এগৰাকী যতীন মেহতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে ধনকুবেৰ গৌতম আদানীৰ কিয়নো গৌতম আদানীৰ মিতিৰ এগৰাকী হীৰা ব্যৱসায়ী পলৰীয়া যতীন মেহতাৰ ওপৰত এতিয়া কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবক্তা সুপ্ৰিয়া সিনেতে আজি কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সম্বোধন কৰা এখন সংবাদমেলত পুনৰ এবাৰ কংগ্ৰেছে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আদানী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं अडानी जी के समधी हैं उनका नाम है जतिन मेहता नाम तो आपने सुना ही होगा विंसन डायमंड्स फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी सूरज डायमंड्स इन सब के मालिक हैं याद आना चाहिए आपको ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की 1 बिलियन डॉलर की चोरी कर ये आदमी हिंदुस्तान से भाग गया दूसरी जगह का नागरिक बन गया और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ ये जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में उनके पैसे के गबन में उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं परंपरा रक्षा करी नीरव मेहुलर दरे नीरवे पलाल যতীন থুটমুখ চেলেকি চাইৰল নৰেন্দ্ৰ মোদী আদানী পৰিয়ালৰ বাবে কঙাল হ'ব নেকি দেশৰ বেংক আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে এগৰাকী যতীন মেহতা গৌতম আদানী ধনকুবেৰ গৌতম আদানীৰ নিকটাত্মীয় তেওঁ পেছাগতভাৱে এগৰাকী হীৰাৰ ব্যৱসায়ী জুৱেলাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী এগৰাকী যতীন আৰু তেওঁ বেংকৰ পৰা টকা লোন লৈ তাৰে গহনা গাঁঠৰি সাজি সকলোবোৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ আৰবৰ ডুবাইলৈ ৰপ্তানি কৰে উল্লেখযোগ্য যে যিকেইটা ব্যক্তিগত কোম্পানীলৈ এগৰাকী পলৰীয়া যতীনে জুৱেলাৰী প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই 13টা কোম্পানী তেওঁৰ নিজৰে মালিকানাধীন বুলি কংগ্ৰেছৰ নেতৃগৰাকীয়ে সংবাদমেলখনত দাবী কৰিছে जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून 2016 को भारत की नागरिकता छोड़कर कैरिबियन में जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवन है सेंट किट्स में वहां की नागरिकता ले ली দেশৰ জনতাৰ 7,000 কোটি টকা হজম কৰিলে আদানী মিতিৰে নিমাত নিতাল নীৰৱ প্ৰৱৰ্তন নিৰ্দেশালয় যতীনক এৰি কোনোবা বিৰোধীৰ পিছত ব্যস্ত নেকি ইডি এই প্ৰশ্ন সংবাদমেলখনত কৰিলে সুপ্ৰিয়া সিনেতে ইপিনে ধনকুবেৰ গৌতম আদানীৰ তথাকথিত 20,000 কোটি টকাৰ যি বেনামী সম্পত্তি যি অজ্ঞাত সেল কোম্পানীৰ যোগেদি আহিছে বুলি হিন্ডেনবাৰ্গৰ বিস্ফোৰক প্ৰতিবেদনে ফাদিল কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে আদানীৰ বিষয়টোৱে গুৰুত্ব পাবলৈ ধৰিলে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ সেয়া ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈকে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আদানীৰ বিৰুদ্ধে তথাকথিত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জেপিচি অৰ্থাৎ যুটীয়া সংসদীয় সমিতি গঠন কৰি ইয়াৰ উচ্চস্তৰীয় তদন্ত কৰাৰ দাবীৰে সংসদ আৰু ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই প্ৰসংগত প্ৰশ্ন কৰি তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আচলতে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে আদানীৰ ওপৰত মন্তব্য কৰাৰ বাবে বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে তেওঁ সাংসদ পদ খাৰিজ হ'ল এতিয়া পুনৰ এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এগৰাকী আদানীৰ সৈতে জড়িত আদানীৰ সৈতে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা যতীন মেহতাই 7,000 কোটি টকাৰ লুণ্ঠন কৰি তেওঁ 7,000 কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ইয়াৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰে তেওঁৰ সৈতে একেখন চহৰৰে
যি নীৰৱ মোদীয়ে 14,000 কোটি টকা লুটিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই এইগৰাকী দুইজন একেখন চহৰৰ যতীন মেহতা এতিয়া এই নীৰৱ মোদীয়ে হওক মেহুল চৌকছিয়ে হওক তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়া যতীন মেহতালৈকে কোনো এজনকে কিয় এতিয়ালৈকে দেশলৈ ঘূৰাই আনিব পৰা নাই लेटर ऑफ क्रेडिट लिया बैंकों से, सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था, वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया, कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। আদানী আৰু মোদীৰ সম্পৰ্ক কি আদানীৰ কোম্পানীত কাৰ 20,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ল এই প্ৰশ্ন সদনৰ লগতে সংবাদমেলত বিৰোধীয়ে কৰে আজি পুনৰ এবাৰ সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে আদানীৰ ওপৰত আৰোপ লগাই কয় মন্টেৰোসা नाम का एक कंपनियों का समूह है, ये शेल ग्रुप्स की मालिक है, मॉरिशस स्थित है मॉन्टेरोसा। इसका जिक्र तमाम रिपोर्ट्स में भी हुआ है, इसकी बखिया भी काफी अब खुल रही है, कलई खुलती जा रही है। मॉन्टेरोसा समूह की जो कंपनियां हैं ये तथाकथित तौर से उन शेल कंपनियों में पैसा डाल रही हैं जिनके थ्रू अडानी के पास पैसा आ रहा है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं और जो सवाल देश पूछ रहा है, 20,000 करोड़ किसके हैं? ये 20,000 करोड़ बेनामी पैसा है जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी समूह में आया है और इन शेल कंपनीज का मालिकाना हक मॉन्टेरोसा समूह के पास है। जतिन मेहता और मॉन्टेरोसा के लिंक है आपस में, समधी साहब के और शेल कंपनीज के जो हेड है उनके आपस में लिंक्स हैं। मॉन्टेरोसा के सीईओ और चेयरमैन के साथ जतिन मेहता कई कंपनीज में डायरेक्टर रहे हैं। मॉन्टेरोसा के साथ चैंग ल्यूंग लिंग, जिनका हमने वो जो चीनी व्यक्ति था चैंग चुंग लिंग, जो चीनी कनेक्शन एक मोदी अडानी के साथ है, उस पर हमने जो बोला है उनके साथ लिंक है। मॉन्टेरोसा और जतिन मेहता का सीधे सीधे संबंध है और इस संबंध के चलते क्योंकि हम सवाल बार बार उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं, ये जो पैसा चोरी किया गया हिंदुस्तान से, जो गबन कर लिया गया, जो डकार लिया गया, ये किसका पैसा है? ये लेकर भाग गए, इनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? भारत के बैंकों का $1 बिलियन, उस टाइम के हिसाब से $1 बिलियन, अभी और ज्यादा 7,000 करोड़ रुपए लेकर जतिन मेहता भाग जाता है, समधी साहब भाग जाते हैं और मोदी जी कुछ करते नहीं है। और अब पता चलता है कि जो शेल कंपनियां लगातार अडानी में पैसा डाल रही हैं, उनसे उनके संबंध हैं। तो भैया सवाल तो बनेगा ही कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये जलेबी है और उस जलेबी को बना कौन रहा है? अडानी और मोदी जी मिलकर। আদানীৰ বেনামী টকাৰ সৈতে জড়িত যতীন মেহতা মন্টেৰোসা নামৰ এটা কোম্পানীৰ সমূহ আছে শেল কোম্পানীৰ গুট্টু মৰিচাছত অৱস্থিত এই মন্টেৰোসাৰ টকা শেল কোম্পানীৰ দ্বাৰা আদানী গ্ৰুপলৈ আহে মন্টেৰোসা কোম্পানীৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষৰে নিকট সম্পৰ্ক আছে যতীন মেহতাৰ উল্লেখযোগ্য যে এই মন্টেৰোসা কোম্পানীৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কাম কৰিছিল পলৰিয়া যতীন মেহতাই সেই সূত্ৰে কোম্পানীটোৰে সৈতে আছে মেহতাৰ এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আদানী গ্ৰুপ আৰু এই শেল কোম্পানীৰ মাজৰ যিটো যোগসূত্ৰ এই যোগসূত্ৰটোৱে হৈছে এগৰাকী পলৰিয়া যতীন মেহতা এইজন যতীন মেহতাই 7,000 কোটি টকা চুৰি কৰি দেশ এৰি বিদেশলৈ পলাল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে দেশৰ টকা মাৰি পলোৱা এই নীৰৱ মোদী মেহুল চৌকছিৰ পৰা শেহতীয়া যতীন মেহতালৈ এজনকো কিয় দেশলৈ ঘূৰাই আনিব পৰা নাই এই প্ৰশ্ন এতিয়া বিৰোধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ সচেতন নাগৰিক সকলোৱে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়ালৈ খবৰ ইমানেই অধিক খবৰ বাবে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও ধন্যবাদ